good morning! So for today's video, ayan, magmukbang kami, day. Dalang ko sinira. Wala, lab, di ba pasok ka, lab? So naatay itlog na maalat, day, napod tay, kamatis, bombay. Gulay para unja dalang breakfast. Kalami ani, day, Mutilaw sab ko no secrets. Lantaw na ito kung ganahan ba ni siya mukaon. Siya dahil atong itlog na gipkuan, butangan ng basta kay itlog maalat. May dari sab day kalami. Natay gayay sa okra. Tapos dari tay kamatis with bombay. May ket orange na ni, Orange din na day kuan, bread in love. Maning gamot, panit. Dari sa bato, Christmas tree, wala pa mahuman, itauray pa. Brianna. Tawan-duwa, nabut-buot na, Kapit na ang Pasko, day, Wala pa mahuman, itauray pa. So, gihatag ni Madison kay birthday. Say, thank you, Madison. Thank you, Madison. There you go. Thank you. Kabar na. Ugat gika, Sige, lagi smile. Mga lang ngisi-ngisi. What man kay Kikay? Ano naman itong day, Sige, maganda ipakita. Dinidyan. Ilap. Kagwapa. Manaloksi, Dago, mangusin sa tiyan. Gabi. Ko lang yung manodang. Wow. Mas guwapa yun. Okay guys, naluto na atong itlog. Ang itlog na maluto ng bulgaan. Jari ato itlog na maalat. Mukbangon unja. Tapos naakitay buyad. Gayay o gokra ni Carla with kamatis and bombay o sukang pinapiti. Fights na this.